Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat talab wa talibat. Kaifa halukum jami'an fi hadzal yaum, fi hadzal sabah. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat, semangat untuk melanjutkan PBM kita pada hari ini. Ananda, hari ini materi kita adalah tentang qiraah al-haflu bi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai dengan membaca basmalah dan simaklah video berikut ini dengan seksama. Istami' wa aqra'un nas. Simaklah dan bacalah teks. Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil usbu'il madi, pada minggu lalu, ihtafalat talamiz bi zikra Maulidir Rasul. Ihtafala, berkumpul merayakan, at-talamis, jamak dari murid. Murid-murid berkumpul merayakan bidzikra, peringatan Maulidir Rasul, kelahiran Rasul. Hum yastami'una, mereka menyimak ilal muhadaratid diniyah, ceramah agama alqahal ustad, yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Idris. Wa tahaddasa ustad fi muhadaratihi, Watahaddasal Ustadz fi muhadaratih, Ustadz menyampaikan dalam ceramahnya tentang siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad wulida fi yaumil isnain, telah dilahirkan, maksudnya Nabi Muhammad telah dilahirkan fi yaumil isnain, pada hari Senin, fi amil fil, pada tahun gajah, as-sani asyar min syahr Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ismu abihi Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, wa ummuhu, dan ibunya Aminah binti Wahab. Wulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam yatiman, Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Faqad tuwfi abuhu wa huwa fi batni ummihi, ketika ayahnya wafat, dia masih dalam perut atau kandungan ibunya. Summa tuwfiyat ummuhu wa kana umruhu sitta sinin, ketika ibunya wafat, beliau masih dalam umur 6 tahun. Farabbahu jadduhu Abdul Muttalib, maka beliau diasuh kakeknya Abdul Muttalib. Walamma tuwaffi jaddahu Abdul Muttalib, dan ketika kakeknya Abdul Muttalib wafat, rabbahu ammuhul Abu Talib, maka beliau dirawat, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Wa kana umruhu 8 sinin, dan umurnya masih 8 tahun. Fisigoro amila Muhammad fi riayatil ghanam. Fisigoro, pada waktu kecil, amala, pekerjaan Muhammad adalah riayatil ghanam, mengembala domba. Thumma zahaba ila Syam ma'a ammihi Abi Talib littijara, kemudian pergi bersama dengan pamannya ke Syam untuk berniaga atau berdagang. Thumma tazawwajal Khadijah ba'da dzalik, setelah itu beliau menikahi Khadijah. Wa kana umruhu 25 sanah, dan umurnya masih 25 tahun. Wa umruha 40 sanah, sedangkan dan umur Aisyah 40 tahun. Walamma balagha umruhu 40 sanah, dan ketika usianya sampai 40 tahun, ba'asa, mengutus Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyan rasulan, Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Summa tuwfi ammuhu Abu Talib, kemudian wafatlah kakeknya, pamannya Abu Talib, allazi kana yahmi, yang selalu melindunginya, min azab Quraisy, dari kaum Quraisy. Wa kana umruhu 50 sana, ketika umurnya 50 tahun. Tsumma tuwafiyat min ba'dihi zaujatuhu Khadijah, kemudian meninggal
Setelah itu meninggal istrinya Khadijah. Wahia awwalu man amana billahi wa rasulihi wa awwalu min imratin saddaqat nubuwwatuh. Wahia, dan dia awal man amana billah, orang yang pertama beriman kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya, wa awwalu imratan, dan wanita pertama saddaqat yang membenarkan nubuwwatahu, kenabian. Wa ba'da dzalik kharaja rasul, setelah itu Rasul keluar ma ashabihi bersama sahabatnya ila Taif, ke Taif, yad'u ahlaha ilal Islam, dia mengajak penduduknya untuk masuk Islam. Falam yuslimu, dan mereka belum mau masuk. Summa asrallahu bi rasul lailan, asra mengisrakan, kemudian Allah mengisrakan Rasul pada malam hari, min masjidil haram, dari masjid haram, ilal masjidil aqsa, ke masjid aqsa, wa ilas samawati fil mi'raj, dan ke langit pada waktu mi'raj. Summa hajarur rasul wa ashabuhu, kemudian Rasul hijrah dan sahabatnya dari Mekah, min Makkah ilal Madinah, ke Madinah. Wa kanat hijratuhu, dan pada saat itu tahun hijrah fi sanatis salisah wal khamsin, pada saat itu usia beliau 53 tahun, min umrihi. Wafatuhu fi sani asyara min syaharin Rabi'il Awal, pada waktu wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hadiyatul asyara lil hijrah, 11 hijrah, wa kana umruhu salasa wa sittuna sana, dan pada usianya waktu itu 63 tahun. Baiklah ananda sekalian, itulah materi qiraah kita pada hari ini. Silakan dikerjakan latihan halaman 25. Jika nanti ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan Japri Ustazah atau di WA grup ya nak ya. Syukron kasiran ala husni ihtimamikum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.